Chers élèves, bonjour à tous, ça va tout le monde, ravi d'être parmi vous. طلاب الأعزاء أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد معكم النهاردة Monsieur Mohamed Abdel Fattah et aujourd'hui on va prendre une nouvelle unité très simple, très facile à comprendre et également très intéressante. في فيديو النهاردة إن شاء الله نتكلم مع بعض عن unité جميلة جدا ولسون سهلة جدا وشيقة جدا وممتعة جدا جدا وهي unité 23 titrée les vacances. Les vacances أي الأجازة. les vacances هي كلمة مفردها une vacance بس هي دايما بتكتب في البلوريال في الجمع ومعناها الأجازة. في البداية وكالعادة بنبدأ اليونيتي بتاعتنا وبعد الفوكاب وبعد الإيماج اللي بتبقى موجودة في الليفر سكولير في كتاب المدرسة. page 60. Et maintenant, avec première image, on trouve une ville, عندي كلمة ville مدينة ville une ville يعني مدينة. un village هي عكس المدينة وهي ايه؟ هي القرية. عارفين القرية والمدينة يبقى المدينة une ville un village اللي هو القرية او الريف حيث بقى الأراضي الزراعية والغيطان والحيوانات والمواشي. انما طبعا المدينة بتبقى ارقى شوية، الابراج العالية، المصانع، التحضر والرقي وهكذا. يبقى عندي مدينة une ville وقرية un village اللي هي القرية. الإيماج اللي بعد كده un aéroport اللي هو يا أولاد الايربورت أو المطار. un aéroport اللي هو المطار. un bord اللي هو المينا اللي بترسي عليه السفن او المرفأ زي ما بيسموه. un port يعني المينا. un champ اللي هو الحقل او بالعربي كده الغيط. عارفين الغيط او الارض. un champ اللي هو الحقل. maintenant avec un petit dialogue simple، ده ديالوج بسيط جدا entre بين مين ومين بقى؟ عدوا كده معايا. دو فريد ليلى إيلي لا ميتريس معلمة، المدرسة بتاعتهم في الكلاس. لا ميتريس المعلمة. روبا إي أميد. طبعا ده ديالوج. شوفوا بين الشخصيات دول كلها هتبدأ تقول الأجازة هيقضوا الأجازة فين بيتهم، وأنت كمان انضم ليهم وشوف أنت حابب تقضي الأجازة الفاكونس بتاعتك فين. بالتالي ده موضوع جديد النهارده بنتكلم عنه وهو الأجازة. هتقضي أجازتك فين وإزاي وهتروح فين، واسمع آراء صحابك شوف هيقضوا الأجازة فين. بنبدأ ديالوج avec la maîtresse المدرسة وبتقول لهم bientôt les vacances، قريبا les vacances الأجازة les enfants يا أطفال أو يا أولاد. où allez-vous les passer أين où allez-vous les passer أين ستقضوها. verb passer les vacances يقضي الأجازة هتقضوها فين. on commence par d'où، هنبدأ بمين؟ بدو. يبقى هنا لما تغس تاني بتقول لهم bientôt les vacances قريبا الأجازة les enfants يا أطفال أو يا أولاد. où allez-vous
où allez-vous où allez-vous les passer أين ستقضونها أو أين هتقضوا الأجازة. on commence par d'où هنبدأ بمين بدو. autrefois bientôt les vacances les enfants où allez-vous les passer. on commence par d'où. d'où يبدأ دو اسمع بقى شوف دو هيقول ايه. دو بيقول je vais passer les vacances chez mes grands-parents dans un village au bord d'un lac. et toi Farid. هنا اجازة دو جميلة جدا. بيقول ايه je vais passer les vacances انا هقضي je vais passer يعني يقضي les vacances الاجازة chez mes grands-parents عند اجدادي. grands-parents الجد والجدة. فين dans un village في قرية au bord d'un lac كلمة lac بحيرة lac. et toi Farid وانت يا فريد. autrefois bientôt les vacances les enfants où allez-vous les passer. on commence par d'où je vais passer les vacances chez mes grands-parents dans un village au bord d'un lac. et toi Farid. autrefois bientôt les vacances les enfants où allez-vous les passer. on commence par d'où je vais passer les vacances chez mes grands-parents dans un village au bord d'un lac. et toi Farid. فريد هيبدأ يعرض الأجازة بتاعته. بيقول ايه بقى je les passerai à la plage parce que j'aime la natation. et toi Léla où iras-tu. طبعا هو بيقول أنا je les passerai أنا passerai هقضيها à la plage على الشط. parce que j'aime عشان أنا j'aime بحب la natation السباحة. et toi Léla où iras-tu أين ستذهبين أنت. حبايبي الفيربات هنا فيرب aller والفيربات هنا في الدرس أو في الديالوج متصرفة في زمن الفيتور المستقبل عشان حاجة لسه هتحصل. تمام. où iras-tu أين ستذهبين. فإيغا ده فيرب aller فين في الفيتور. autrefois moi je les passerai à la plage parce que j'aime la natation. et toi Léla où iras-tu. وانت ليلى هتروحي فين. ردت ليلى بتقول فرحانة ومبسوطة زي ما انتم شايفين. et moi وأنا j'irai en France. أنا هروح فرنسا chez mon oncle عند عمي. je prendrai l'avion أنا I will take أنا هاخد أو هتسافر أو هتستقل الطيارة. la semaine prochaine الأسبوع اللي جاي next week. c'est le tour d'Ahmed ده دور أحمد. يبقى ليلى قالت برضو شوفوا كل واحد بيقول حاجة غير التانية خالص. يعني دو وفريد وليلى بتقول ايه بقى. et moi j'irai أما أنا j'irai أنا هذهب I will go هذهب إلى en France في فرنسا chez mon oncle عند عمي. je prendrai أنا I will take هاخذ l'avion الطيارة. la semaine prochaine الأسبوع اللي جاي c'est le tour d'Ahmed. autrefois moi je les passerai à la plage parce que j'aime la natation. et toi Léla où iras-tu. Léla et moi j'irai en France chez mon oncle. je prendrai l'avion la semaine prochaine. c'est le tour d'Ahmed. ده دور أحمد. طور يعني دور أحمد يبدأ يقول برضو هيعمل ايه. اسمه أحمد. je préfère la montagne أنا أفضل la montagne الجبل. عود نفسك بنطق لا لتر جي إلى لتر إن ني. la montagne alors je préfère la montagne أنا أفضل الجبل. parce que je ne supporte pas أنا لا أتحمل la chaleur الحرارة de la ville حرارة المدينة أو الجو بتاع المدينة بيبقى طبعا سخن في chaleur حرارة. j'irai dans les champs أنا سأذهب إلى champs الحقول إلى الغيط. ramasser عشان أجمع طبعا des fraises فراولة. et toi غوبة. يبقى تاني أحمد
الاجازه بتاعته برضو جميله جدا. بيقول ايه؟ جو بريفير لا مونتاني. جو بريفير لا مونتاني، انا افضل لا مونتاني الجبل. بارسكو جو نو supporte pas، انا لا اتحمل لا chaleur الحراره. دو لا فيل، حراره الايه؟ حراره المدينه. جيري، انا سوف اذهب. دون لي شون، دون لي شون في الحقول او في الغيطان، الغيط. راماسي، اجمع. دي فريز، فراوله. اتوا غوبا. اوترفوا احمد بيقول je préfère la montagne، انا افضل الجبل. بارسكو je ne supporte pas، je ne supporte pas، انا لا اطيق او انا لا اتحمل لا chaleur درجة الحرارة بتاعت الايه؟ دو لا فيل، درجة حرارة المدينة. جيري، انا سوف اذهب. dans les champs في الغيطان او في الحقول. راماسي دي فريز اتوا غوبا، اجمع فريز فراولة وانت يا غوبا. رد طبعا غوبا، قالت له je crois que je ne vais pas bouger d'ici. je crois que اعتقد ان او اظن ان je ne vais pas لن اذهب او لن je ne vais pas bouger لن سوف اتحرك، انا مش هتحرك ديسي من هنا. فيرب بوجي يتحرك، انا مش هتحرك من هنا. يبقى يا غوبا بتقول لهم ايه؟ جو كخوا كو، افتكر او اعتقد او اظن ان جو نو في با بوجي ديسي، انا مش هتحرك من هنا. جو ريستوري اون فيل، انا هفضل، هبقى، هتني، هستمر، هظل فين؟ اون فيل في المدينه. بارسكو مي بارون، عشان مي بارون بابا ومامتي ne vont pas prendre de vacances، عشان بابا وماما مش هياخدوا vacances اجازه. cet été هذا الصيف، عندي été يعني الصيف. إلي au passeras-tu les vacances، au passeras-tu les vacances، أين ستقضين الأجازة بتاعتك. يبقى هنا تاني غبا بتقول je crois que افتكر او اظن je ne vais pas bouger d'ici، مش هتحرك من هنا. je resterai انا هبقى en ville في المدينه. parce que عشان او بسبب او because mes parents بابا وماما ne vont pas prendre لن ياخذوا de vacances اجازه cet été هذا الصيف. إلي ou passeras-tu tes vacances، ou passeras-tu tes vacances، ou passeras-tu tes vacances، أين هتقضي الأجازة بتاعتك. autrefois je préfère la montagne parce que je ne supporte pas la chaleur de la ville. J'irai dans les champs ramasser des fraises. Et toi, Roba, je crois que je ne vais pas bouger d'ici. Je resterai en ville parce que mes parents ne vont pas prendre de vacances cet été. Et Eli, où passeras-tu tes vacances? Eli, j'irai en train à Alep. J'irai أنا سوف أذهب en train، أنا هسافر أو أنا هذهب بالقطر اللي فين؟ أليب مدينة حلب بسوريا. en Syrie في سوريا. chez ma tante عند عمتي أو عند خالته. et vous madame، où irez-vous؟ وانت يا مدام حضرتك هتروحي فين؟ où irez-vous؟ أين ستذهبين؟ autrefois غوبا قالت بقى j'irai en train à Alep، أنا هسافر أو هذهب إلى أو سأذهب بالقطر إلى مدينة حلب en سيري في سوريا. en سيري في سوريا. chez ma tante عند عمته أو عند خالته. et vous madame، وانت يا مدام où irez-vous؟ أين ستذهبين؟ رد طبعا la maîtresse قالت لهم je vais rester à Beyrouth. أنا هظل وهبقى فين؟ في بيروت يعني مدينة بيروت بلبنان. je vous souhaite أتمنى لكم alors إذن de passer de bonnes vacances، أتمنى لكم إذن أن تقضوا أجازة سعيدة. تمام؟ يبقى تاني الجزئية دي j'irai en train à Alep en Syrie.
chez ma tante et vous madame où irez-vous la maîtresse dit je vais rester à Beyrouth je vais rester à Beyrouth أنا هفضل في بيروت je vous souhaite أتمنى لكم alors إذن de passer de bonnes vacances أتمنى لكم أجازة سعيدة. قبل ما نجاوب على الأسئلة الموجودة على التكست هنقرأ التكست en français seulement concentrez avec moi لأن في جمل جميلة جدا وإكسبريشن كويسة جدا. Alors la maîtresse bientôt les vacances les enfants où allez-vous les passer on commence par d'où bientôt les vacances les enfants où allez-vous les passer on commence par d'où bientôt قريبا les vacances الأجازة les enfants يا أطفال où allez-vous les passer أين ستقضوها on commence par d'où هنبدأ بدو d'où je vais passer les vacances chez mes grands-parents dans un village au port d'un lac et toi Farid je vais passer les vacances chez mes grands-parents dans un village au port d'un lac et toi Farid je vais passer أنا هقضي les vacances الأجازة chez mes grands-parents عند أجدادي dans un village في قرية au bord d'un lac على شاطئ بحيرة au bord d'un lac lac يعني بحيرة et toi Farid وانت يا Farid moi je les passerai à la plage parce que j'aime la natation et toi Léla où iras-tu autrefois moi je les passerai à la plage parce que j'aime la natation et toi Léla où iras-tu moi أنا je les passerai هقضيها à la plage على الشاطئ parce que عشان j'aime la natation أنا بحب السباحة et toi Léla وانت يا ليلى où iras-tu أين ستقضيها Léla et moi j'irai en France chez mon oncle je prendrai l'avion la semaine prochaine c'est le tour d'Ahmed طبعا هي بتقول et moi وأنا j'irai أنا سوف أذهب en France إلى فرنسا chez mon oncle عند عمي je prendrai أنا هاخد l'avion الطيارة la semaine prochaine أو la semaine prochaine الأسبوع اللي جاي c'est le tour d'Ahmed أو d'Ahmed دور أحمد et moi j'irai en France chez mon oncle je prendrai l'avion la semaine prochaine c'est le tour d'Ahmed autrefois moi je les passerai à la plage parce que j'aime la natation et toi Léla où iras-tu Léla et moi j'irai en France chez mon oncle je prendrai l'avion la semaine prochaine c'est le tour d'Ahmed طبعا أحمد قال طبعا je préfère la montagne parce que je ne supporte pas la chaleur de la ville j'irai dans les champs ramasser des fraises et toi Rouba طبعا بيقول je préfère la montagne أنا أفضل الجبل parce que عشان je ne supporte pas أنا لا أستطيع supporter أن أتحمل la chaleur درجة الحرارة بتاعت de la ville المدينة j'irai dans les champs أنا سأذهب إلى الحقل أو الحقول ramasser des fraises et toi Rouba أجمع فراولة وانت يا Rouba autrefois je préfère la montagne parce que je ne supporte pas la chaleur de la ville j'irai dans les champs ramasser des fraises et toi Rouba je crois que أعتقد je ne vais pas bouger إني مش هتحرك d'ici من هنا je resterai أنا هبقى en ville في المدينة parce que عشان mes parents بابا وماما ne vont pas لم يأخذوا prendre de vacances مش هياخدوا أجازة cet été هذا été يعني الصيف et إلي وإلي où passeras-tu tes vacances هتقضي أجازتك فين je préfère la montagne parce que je ne supporte pas la chaleur de la ville j'irai dans les champs ramasser des fraises et toi Rouba je crois que je ne vais pas bouger d'ici je resterai en ville parce que mes parents ne vont pas prendre de vacances cet été et Ili où passeras-tu tes vacances Ili j'irai en train à Alep أنا هذهب بالقطر إلى أليب مدينة حلب في سوريا en Syrie في سوريا
chez ma tante عند عمته أو خالته. Et vous madame, où irez-vous? وانت يا مدام هتروحي فين؟ J'irai en train à Alep en Syrie chez ma tante. Et vous madame, où irez-vous? La maîtresse dit je vais rester à Beyrouth. Je vais rester à Beyrouth. Je vous souhaite alors de passer de bonnes vacances. بتقول لهم طبعا انا هبقى هنا في بيروت مدينة لبنانية. أتمنى لكم أجازة سعيدة. Autrefois, je vais rester à Beyrouth. Je vais rester à Beyrouth. Je vous souhaite alors de passer de bonnes vacances. أجازة سعيدة. Première question. On parle des vacances de Noël. On parle des vacances de Noël. احنا بنتكلم عن أجازة خاصة بنويل. طبعا الإجابة إيه؟ الإجابة فو. دي طبعا les vacances d'été أجازة الصيف. La maîtresse passe les vacances à Beyrouth. المدرسة passe هتقضي les vacances الأجازة. verbe passer يقضي les vacances الأجازة à Beyrouth في مدينة بيروت. طبعا الإجابة vrai صحيحة. Ellie va en France. إيلي هتروح فرنسا. طبعا الإجابة faux هتروح à Alep في سوريا. Le village des grands-parents se trouve au port de la mer. القرية بتاعة الأجداد se trouve موجودة se trouve au port على شط de la mer البحر. طبعا لا هو مش بحر هو ايه هي لاك بحيرة. الإجابة فوق. ليلى va chez son oncle en France. ليلى va chez son oncle en France. ليلى هتروح عند عمها في فرنسا. طبعا الإجابة vrai صح جدا. قبل ما نقفل بقى تاني على التكست هنعيد بسرعة تكست وايه concentrer avec moi. Alors, bientôt les vacances les enfants. Où allez-vous les passer? On commence par d'où? D'où? Je vais passer les vacances chez mes grands-parents dans un village au bord d'un lac. Et toi Farid? Farid, moi je les passerai à la plage parce que j'aime la natation. Et toi Léla, où iras-tu? Léla, et moi j'irai en France chez mon oncle. Je prendrai l'avion la semaine prochaine. C'est le tour d'Ahmed. Ahmed, je préfère la montagne parce que je ne supporte pas la chaleur de la ville. J'irai dans les champs ramasser des fraises. Et toi, Rouba? Rouba, je crois que je ne vais pas bouger d'ici. Je resterai en ville parce que mes parents ne vont pas prendre de vacances cet été. Et Eli, où passeras-tu tes vacances? Eli, j'irai en train à Alep, en Syrie, chez ma tante. Et vous, madame, où irez-vous? La maîtresse, je vais rester à Beyrouth. Je vous souhaite alors de passer de bonnes vacances. Bonnes vacances. Merci pour vous et à la fois prochaine. Au revoir.